Welcome to Goa 365 English News Bulletin. I'm Prajwal Desai and these are the headlines. Official Shigmore celebrations stand cancelled due to rising COVID cases. However, religious Shigmore festivities in villages will go ahead, CM tells Assembly. Goa Forward MLA Vijay Sardesai and Independent MLA Rohan Khaute slammed Chief Minister Pramod Sawant, alleging SOPs are not being enforced even as cases rising. Future of cruise tourism appears bleak as a number of seafarers were offloaded at Goa Port on Thursday as COVID fears keep clients away. Now the news in detail. There was a fiery debate over COVID-19 management in the state in the Assembly on Friday. Goa Forward MLA Vijay Sardesai and Independent MLA Rohan Khaute came down heavily on Chief Minister Dr. Pramod Sawant, alleging SOPs are not being implemented. The issue of COVID positives found in a casino and the way a micro-containment area was created came up for discussion. Here's more. There is alarming rise in coronavirus cases in Goa as the daily numbers are crossing the 100 mark almost daily. Yesterday, Goa reported a whopping 189 cases. The opposition slammed the government for its failure to manage the COVID scenario in the state, alleging there is a lack of testing and tourists in Goa roaming without masks. On Thursday, a residential building in Salvador do Mundo was declared as containment zone after some 31 casino staff tested positive and were isolated there. Listen to the explanations. We have come to a stage where we have got about 184 cases. We have also stepped up testing. We are making testing. We are also trying to see the amount of money that we have spent on testing, how we can economize it and bring quality machines and bring down the cost so that accessibility to testing becomes very easy. That we are able to curtail this rise in the graph of COVID in the state of Goa. And also, same time, we have to coexist in terms of business. Also, unofficially, we have been also talking to the young hoteliers and people who have been running restaurants and other businesses in the state of Goa. We have to also see that business, like somebody mentioned to me, I would like to draw the attention of Honorable Chief Minister, that if business once shuts, to restart that becomes very difficult. Today we are at 184, still it's very controllable. We are much better off than the neighboring states of Kerala, Karnataka and Maharashtra. SOPसान कितले कन्फ्युजन आयले, SOPसान कितले कन्फ्युजन लोकांक केले, हे परत सांगितले. मिनिस्टर हेल्थ एक करूंक सोदता, CM एक करूंक सोदता, हातून हे डिफरन्स ऑफ ओपिनियन इन द सेम गव्हर्नमेंट हे लोकांक दिश्टी पडूंक लागले. Speaker sir, point of order. I can raise a point of order as per the rules. What is the point of order? Point of order is that there should be a subjective. You are discussing on COVID. Yes. मुख्यमंत्री आणि माझे मधी मतभेद किती हा काय मतभेद कसलेच मतभेद ना म्हणजे स्पीकर आणि दुसरी उलोवंक जायना बरे उलयना हांवें माझे हांवें माझो पॉइंट ऑफ व्यू केन्नाय कोणी विचारल्यार जप करून माझो पॉइंट ऑफ व्यू हांव दिवं शकता. तेजे भायर सरकार म्हणटा ते कितें सरकाराचें नेतृत्व मुख्यमंत्री करता. तेजे भायर एक्सपर्ट कमिटी बी आहा. तेजे भायर सेक्रेटरी हेल्थ आमी तेंचे सगळ्यांचे माझे पर्सनल मत कितें आसूं ते सरकारचें मत नसू शकता. And the allegations and the confusion. तुम्ही हाडले आणि बिल्डिंगेन दवरले इन द प्लेस. स्पीकर सर I will. What we'll do. Speaker sir. तुझे सांगता. एक मिनिट. तुम्ही जे सांगता की ते मायक्रो कंटेनमेंट ते आम्ही ताबडतोब इन्स्ट्रक्शन सेक्रेटरी हेल्थाक दिता that those 31 people to be shifted immediately to South Goa District Hospital and immediately we will remove that micro containment zone from that area. You want to implement strict SOPs. आता SOP सगळे सारखे आसा. आता जितले पळय केसीस आता वाडपाक लागल्या. इफ यू नोटीस दीज आर मेनली बिकॉज ऑफ द गॅदरिंग्स आर टेकिंग प्लेस. आणि सगळे सांगता ते सारखे कोण मास्क घालना, कोण सोशल डिस्टन्सिंग घालना. हे इम्प्लिमेंट कोणे करप? आता फाल्यां होळी आसा, 2 दिसांनी होळी आसा. हू विल टेक गॅरंटी? त्या होळीक लागून 1000 लोकांचे 2000 लोकांचे गॅदरिंग जावपाना म्हणून हू विल टेक गॅरंटी? क्रिकेट आजचे ताजे आनी मुखेलमंत्र्याचे भितर कसलेय डिफरन्स ऑफ व्ह्यूज आसूंक शकता. ते डिफरन्स ऑफ व्ह्यूजा खातीर फियर सायकोसिस क्रिएट जावंक जायना इलेक्शनाक. ते तुमी करूंक सोदतले कित्याक जाणटे लोक भितात. सर तो कोविड म्हणटा तो मातसो आयक माझे स्पीकर सर. एक मिनिट स्पीकर सर.
पॉइंट ऑफ ऑर्डर Point of order म्हजो आहा. कोविडा वयल्यान इलेक्शनाचेर येता उठलो हांव. हांव सांगता स्पीकर सर Speaker sir, अरे राव रे कितें फकाणां? ऑपोजिशन लिडरान सांगला आमी बस, बस. एसओपी फॉलो करपाची तूं कोण स्ट्रिक्टली agent फॉलो गो? करता बस. स्ट्रिक्टली फॉलो Sir, करता Chief बाकी Minister सगळ्या हॉटेलांनी clarify करता करचें. काय चिंता ना आमकां दोतोरान स्टेटमेंट काढलो तो सारको फुटतो. स्पीकर सर हांव परत सांगता ताका आमी एसओपी स्ट्रिक्ट फॉलो करपाक लागता हांव सांगता सगळ्या जाणांक एसओपी ताका खंयची फायन सध्या मारपाक खंयची ती? एसओपी खंयची सध्या त्यो चेंज जायत रावता एसओपी खंयची सकाळी. आयच्या तारखेन एसओपी खंयची कसली एसओपी? एसओपी जी आसा आमची हेल्थ आमच्या मिनिस्ट्रीन जी एसओपी दिल्या SOP पळय ती आसा. फॉलो कितें रे? करपाक काय लायता. ना एसओपी. SOP face नेगेटिव्ह करची सर्टिफिकेट. तू म्हणटा नेगेटिव्ह नाका. हो कितें जाला हाजी कितें जाला? मायनिंगूय ना हो कित्याक मायनिंग ना तनमार दी Speaker sir, कोळसो न्ही सांग. जावन पसून निलेश सांगता. काब्राल तेजे आता स्पीकर सर It's already answered. काबार करू नका रे बाबा. दुसरेकडे स्पीकर सर हे म्हणटा. Answer दिले. आणि निलेश कित्याक जाबर जाता तो कळना म्हाका. स्पीकर This is सर not about आमी double तापार checking. जायना This is not जिल्हा about poll. पंचायत इलेक्शन आमी जिखल्या पळय न्हू ते ताका दुखला आनी कांयच ना स्पीकर सर हेल्थ मिनिस्टरान ऑलरेडी सांगला की हेल्थ प्रोटोकॉल फॉलो केले वयतले आमच्या मदीं कसलो ते न्ही. डिफरन्सीस ना ते न्ही. परत हांव सांगता ते स्टेटमेंटाचे मागता हांव. डिफरन्सीस ना ओके आतां उरलेले म्युनिसिपालिटी आहा पळय न्ही ते आमी जिखतले हांव ठीक तें रे तू सांगता. अशें करून अशें करून न्ही. हे दोतोराकडच्यान स्टेटमेंट काढून Samip Narvekar with Sandeep Kamulkar for Goa 365 from Secretariat. Noisy scenes were witnessed in the House on Friday over Sanjeevani Sugar Factory. The opposition alleged that the government was playing with the farmers. They wanted a proper discussion on the issue and rushed the well of the House in protest, forcing two adjournments. The factory has stopped the crushing of sugarcane from crushing season 2019-20. मी माझे हे पळय तुमकां अर्दवर दिलें हांवें हो प्रश्न तुम्ही डिस्कशनाक उलया डिमांड्साक उलया कित्याक भितर आहा आनी डिमांड्साक उलया डिस्कशनाक उलया न्ही यू एप्लाय यू स्पीकर सर न्ही हेणी तेच केला त्यांना असताना आता बरोबर मत आहे up to 12:30 क्वेश्चन for discussion. Nobody pays attention to Sanjeevani, so at least in the assembly the issue is brought up. Opposition leader Digamar Kamath along with Ramkrishna Sudin Dhaulikar, Vijay Sadesai, Prasad Gaonkar and Reginald Lorenzo went up in arms. The hue and cry made speaker to adjourn the session twice. Finally, the speaker agreed for 1 hour discussion on the issue. Listen to what opposition has to say. शेतकरी एकदा सांग्यार एजिटेशना बशिल्ले ऊस उत्पादक संघर्ष समिती आणि त्या वेळाचेर सगळे जाण आमचे खूब जाण आमदार थंय गेल्ले तांकां मेळपाक सपोर्ट करपाक हांवूय आशिल्लो तेन्ना प्रसादय आशिल्लो थंय हांव गेल्लो तेन्ना आनी आमी तांचे कडेन उलयले आनी तांणी काही मागण्यो तेन्ना सरकारा मुखार दवरल्यो तांकां सरकारान आपोवन हाडले पणजे मागीर तो प्रसादय तांचे बरोबर आयलो आनी थंय मिटींग जाली चीफ मिनिस्टर एग्रीकल्चर मिनिस्टर आनी तांणी काही गोष्टी एक्सेप्ट केल्यो ताजे मिनिट्स हांगा आसा मिनिट्सांत क्लियरली म्हणिल्लें आसा. During 2021 till date, the government has provided financial assistance as grant in aid to the factory to the tune of 9 crore rupees, which included an amount of 206 crore, which included an amount of 206 lakhs for payment of salaries to the employees and other operating expenditure of Kharkhana, 541 lakh rupees for repayment of loan obtained from Goa State Cooperative Bank and 158.35 lakh rupees for payment of harvesting charges to farmers for sugarcane harvested during 2019-20. The House was told in a written reply. To support the sustainability of Kharkhana, government has invested 101.773 crore rupees in the form of shares capital and 10.75 crore rupees by way of MT loan, the reply added. Sandeep Kamulkar for Goa 365 from the Secretariat. The officials' Shigma celebrations and floats parade have been cancelled in view of rising COVID-19 cases, Chief Minister Dr. Pramod Sawant told the House on Friday. However, he made it clear that the religious Shigma festivities in the villages are going to be allowed.
Chief Minister has also assured to compensate all the float makers. The issue of holding Shigmo was raised during 0 hour by the MGP MLA Ramakrishna Sudin Dhawalikar. Later, a political Shigmo took place between Sudin and Tourism Minister Manohar Baba Asgaonkar and Minister for Legislative Affairs Marvin Godino. Sudin said that Tourism Department had informed through message that Shigmo was cancelled. The Chief Minister intervened and announced that official Shigmo stands cancelled. तुम्ही कंपेन्सेट करतले की ना काय तीनूच खेळतले हे म्हाका आन्सर दिया काय कोविडा लागून एकूय खेळोवचे ना तेही आन्सर दिया. ढवळीकर उलयला तेजे बद्दल माझे काय ना तो शिगम्याचो मोगी सारको ऑफकोर्स कितलेशेच हे करता हांव चित्र म्हाका कितें जाय तुजे कडल्यान शिगमो जाय काय नाका ना ते कोविडा लागून जर तुम्ही कॅन्सल करता कोण केला कॅन्सल हांवें कोणा मेसेज दिवना कॅन्सल करता डिसिजन आज घेता म्हटलें पहिली मेसेज कॅन्सल म्हणून आमी सांगू ना आयल्या आयक रे बाबा कॅन्सल म्हणून आमी सांगू ना आमी आज डिसिजन घेवपाचें आतां तुका जाय काय नाका तें उलय सारको पळय ए तुम्ही जर करतले जाल्यार 9 तालुक्यांत कमीत कमी तें सांगनाका तूं म्हाका अरे ऑफकोर्स ना जाल्यार आमी कितें आसा तुका सांगना जाल्यार आमी कितें तुमी नाका कायच्या काय कोण जाय तेन्ना कितें विचारता कोण जाय तो जबाब दिता बाजार करता असेंब्ली बेजार करू ना तुम्ही स्पीकर बाजार करता मरे बाजार केलो अशें शिस्त पाड नाजाल्यार व्हडली शिस्तांचे उलयता तूं प्रिंसिपल आनी तत्वांचे उलयता शिस्त कितली आशिल्ली पळय आमी स्पीकर सर ओपोजिशन जाला इतले शिस्त एका कितें शिस्त म्हाका सांगपाची गरज ना नो क्रॉस टॉकिंग म्हाका शिस्त कितली आसा तें हांव जाणा ह्या लोकांनी म्हाका सांगपाची गरज ना शिस्त हो जेन्ना शिगमो डिक्लेअर जालो आमी शिगमो करपाचो 1-2 म्हयने पयलीं आमी ऑलरेडी डिक्लेअर केलो तेन्ना कोविड जी आहा आमची ही दुसरी लाट जी आहा ती चालू जावन आसलेली ह्या हेजे भितर कोविड आनी हो कोरोना दुसरी लाट चालू जाल्या तेजे खातीर आमकां गव्हर्मेंटाक हें सिरियस घेवपाक जाय कारण आमी बहुजन समाजाचे लोक आमकां लोकांक सांबाळून फुडें वचपाक जाय. कन्सिडरिंग राज्यात केसीस परत वाडपाक लागल्या काल 189 जाले डेली ना म्हणटे जाल्यार दिसाक एखादी दुसरी डेथूय जाता आमकां शेवटी सगळ्या लोकांचें आरोग्य हें खूब म्हत्वाचें आसा त्या खातीर आयज ह्या फोरमा वयल्यान आमी सार्वजनीक शिमगो जो गव्हर्मेंट शिमगो करताले तो कॅन्सल करता तो करिना दॅट इज द फर्स्ट थिंग. दुसरी गजाल आमकां कॉम्पेन्सेट जेंकां करपाक जाय पळय पोरूय कॉम्पेन्सेट केल्ले ओके त्याच लायनीचेर वॉट एवर द कॉम्पेन्सेशन दिवपाक जाय जेणी जेणी तयार केल्लें आसता आनी कितें त्या लायनीचेर आमी स्पीकर सर वॉट एवर द थिंग्स तेंच्यांनी कॉम्पेन्सेट कितें करपाक जाय त्या पद्दतीन कॉम्पेन्सेट करता ती आमी धार्मीक शिमगो उत्सव जो देवळांनी जाता जो गांवांत जाता तेंच्यांनी शिमगो उत्सव आपूण लिमिटेड जेका आमी म्हणटा त्या लिमिटेड पद्दतीत करचो तेका परमिशन घेवन येवपाची कांय गरज ना बट सगळ्यांनी SOP जी आसा ही फॉलो करची. आमी जशें म्हणटा की मास्क वापरपाक जाय म्हाज्या कडेन आसा फक्त उलयतना काडला मास्कूय वापरपाक जाय सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करचें सॅनिटायझर कारण परत एकदां जर खूब मोठ्या प्रमाणात केसीस वाडपाक लागल्यो जाल्यार आमकां त्रास जातले. Samip Narvekar with Sandeep Kamulkar for Goa 365 from Porvorim. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Goa government has cancelled official Shigmo in view of the rising coronavirus cases, but has allowed traditional Shigmo in the village. On this backdrop, the villagers from Khade Bali celebrated Shigmo and entertained, keeping pandemic in mind. The Shigmo season has started in Goa and today it was celebrated in Barsha Panchayat area. The Shigmo is held on the Dashmi, the 10th day of Hindu month. The elders say the Shigmo is festival of unity and togetherness. Watch. शिगम्याचो उत्सव हो आमचो दसमीक कॉमेस जाता पूण आमी दसमीक 24 तारखेक आमी शिगमो भायर काडलो. सतत आमी आमचे सगळे गांवा कडेन वचपाचो प्रयत्न करतात एकमेकाच्या घरा कडेन वचून बऱ्यापैकी खेळ खेळटात
आमकां गुरुपणाच्या नात्यान आमकां खेळ खेळपाक मेळटा एकमेकां मध्य असले संबंध हे एकजुटीन एक मार्गान फुडें व्हरपाची आमकां संद मेळटा आनी ह्या संदीचो गुरुपणान दिलेलें वरदान हे आमी आज पर्यंत पवित्र करीत आसात आनी ह्या फुडेंय आमकां हें करपाचें आसा. आतां आमचे ज्या जेन्ना गांवां मेळ खेळूंक गेले तेन्ना आपल्या गांवांकय त्याच पद्दतीन खेळटात आनी आमचो मान मोडपाचो प्रयत्न जाता. आमचो चतुर्दीस आमकां मान मोडलो जातलो आमच्या 27 तारखेक आनी तो पर्यंत अशेंच आमच्या सगळे गांवां कडेन खेळप आसतलें, आरती घेवप आसतल्यो. At one side there is celebration, but on the other side there is controversy. The local temple right issue is pending Deputy Collector's court. A notice has been served through Deputy Collector's office to villagers. As a result, villagers cannot perform religious rituals in temple. They want their right to conduct rituals in temple as Chatra is scheduled on 29th this month. देवा जाय वचपा जाय, देवळाडे वचपा जाय. देवळाडे वचून आमी ते कितें कार्य करताले वर्सा वर्स करताले ते देवा कार्य करून आमकां भायर सरप जाय थिंगाचे बंपरा देवळान ते नंतर आनी मागीर फुडें वचपाचें आनी देवळां आसात 17 जुजांक वचून ते आमी सगळे ते आमी बंपरा देवळां वचून ते आमी सगळे देवकार्य करून भायर सोडपाचें आनी दुसरे कडेन वचपाचें दुसऱ्या देवळा कडेन थिंगांय तेच काम करपाचें नाल फोड सगळें करून आनी मागीर आमी आपल्या घरा वचपाचें. त्या जात्रे 29 तारखेला तोपर्यंत तेंचेचो इश्यू तो सॉर्ट आउट जायना आनी फालसकन ते देवळा कडेन कितें प्रॉब्लेम जालो तेजेर सिंपली गव्हर्नमेंट तसोच कलेक्टर आसतलो कित्याक अशे पद्दतीन केन्ना खंयचोच एक कुल देवाक एक सायडीच्यान न्याय दिवप हें तरी एक न्हू म्हाजे प्रमाणे कित्याक हांव एक पंच आसल्या कारणान खंयच्या गांवाक एक हें अशें डिवायड अशें केन्नाच केलें ना कित्याक हांवें लेटर केलें दोगां बंदून आपूण खिवला ह्यो इश्यू सॉल्व जावचो कित्याक असली बारीक गजाली गांवाच पुरतीच बरे भशेन उत्सव करपाचे आसताय. सगळे आमचे सगळे लोक थिंग वचपाकच जाय ते गेले शिवाय आमकां गाड्ड्या जायना गाड्ड्या वचोंकूच जाय थिंगा बरें वचपाक वर्सां आमी फकत देवळा भायल्यान फेर मारताले पोर आमकां थंय वयर चडपाक दिलना कित्याक आमी देवळां जशें वयताले तशेंच वचपाक जाय आमकां भितर वचना देवळां फकत भायर सायडच्यान आमी जशें मारताले तशें मारूं दी एक फेर मारता आनी वयता न्हू आमी कित्याक आमगे वाटेर राव म्हणल्यार आमकां त्रास जाता पांया कडेन थिंग नाल फोडटाले आनी आमी वयताले सगळीं आमगे गाड्ड्या म्हणटा वचोंकूच जाय थिंगा गेले शिवाय आमगे जायना. तो पुजारी आसा तो पुजारी तो देवळान करूं दी फकत आमकां भायल्यान वचोन एक फेर मारूं दिवं इतकेंच आमगे मागणें कित्याक आमगे भायर तो भायर येवं नाका तो आमगे थंय वचपा जाय तो दवरपा जाग्यार दवरूं जाय थंय दोन जाल्यार ते आमकां माल पडटा. Ramesh Naik Raut for Goa 365 from Bali. Goa Dairy has decided to share 50% of its profit for the last financial year with more than 4,000 dairy farmers. The amount works out to rupees 1.5 crore. More than 4,000 farmers supply milk to Goa Dairy through 176 milk supplying societies. Goa Dairy earned around 3 crore profit for 11 months from April 2020 to February 2021. Goa State Cooperative Milk Producers Union Limited is popularly known as Goa Dairy. It is a price difference. So the 1st of April 2021 to 28th of February, 20 to 28th of February 2021. जो प्राइस डिफरन्स जो आसा म्हणजे पर लिटराचेर 0.82 पैसे जो आसा तो शेतकऱ्याक बेनिफीट दिल्लो आसा जवळ जवळ 1.5 क्रोर्स आज वाटिल्ले आसा कारण ते ड्यू आशिल्ले कारण एक टायम आमी लक्षांत दवरपाक जाय की पॅन्डेमीक टायम आशिल्लो त्या टायमाचेर खुबसो काही गोश्टी आमचेर थोडेशें बर्डन आशिल्लें आनी त्या वेळाचेर आमी तो रिलीज करपाक शकले ना तो प्रायस डिफरन्स जाल्लो तो आज आमी शेतकऱ्यांक जो दिल्लो आसा दे हॅव टेकन द म्हणजे परमिशन बीन आमच्या सरकारा कडल्यान परमिशन घेवन अश्यो सगळ्यो काही गोश्टी जाल्ल्यो आसा. आमी एवरेज धरल्या म्हशीची आनी गायची मदीं एवरेज काडली एक्चुअली कितें ना आमी फायनान्शियल ऑडिट करूं ना एक्चुअली प्रॉफिट आमकां मोर दॅन 3-5 crore आहा पूण आमी सगळें करून 3 धरून आमी 1.5 कोटी वाडटा ही अरावंड एक 4,000 आमगे फार्मरा बेनिफीट मेळटा. Krishna Naik for Goa 365 from Ponda. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. In a hard-fought match between Guardian Angels and Sessa Football Academy, both teams managed to score 2 goals each. An Angel get one goal here as this ball comes in, not a great corner in the end. However, he gets a second bite at it. Has been flicked on Sapam Singh, and that is the first goal of the match. Gets in, gets past, and this is a chance, and that is the goal for. Are giving a route back for Sessa Football Academy. Kayetan Fernandez is much in Cristiano Ronaldo style.
Cayetano Fernandez with the free kick and score! There are no heat wave warnings for Goa, IMD has clarified. In daytime, maximum temperatures in coastal area will be around 35 degrees Celsius during 48 hours, and interior parts away from coast may experience 2 to 3 degrees higher temperature based on local topography and climatology. There are heat wave warnings for Palghar, Thane, Mumbai, Raigad, Ratnagiri, Sindhudurg, not Goa, which are falling in subdivision of Konkan and Goa, IMD said. There was no large change in minimum and maximum temperatures, and it was above normal over the state. The lowest minimum temperatures of 26.4 degrees C was recorded at Panji, and highest maximum temperature of 34.8 degrees C was recorded at Panji. Highlights: no heat wave warning for Goa. Maximum temperature in coastal areas to be around 35 degrees C. Interior parts may experience 2 to 3 degree high temperatures. Maximum temperature to likely fall gradually after 2-3 days. Sky will remain clear and turn partly cloudy in evening. Maximum temperatures to be around 34 to 35 degrees C. Minimum temperatures to be around 24 to 25 degrees C. Bureau Report, Goa 365. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook Goa 365 TV and subscribe onto our YouTube channel Goa 365 TV, or download our app on Android and iPhone. Keep watching.